makui alinga nyonde mai alinga kambe baye kuni akonye ngata kunkolto amaye kuni akonye ngabori kadum farol kono wayo. المهرجان انا غير عاد حضرت دابا، ما حضرتش في الافتتاح لان مشاغل بتصوير اعمال لرمضان. فهذه مدينتي وهذه التراب فين كبرت والتراب فين عشت. فكيبقى هذا المهرجان عنده واحد النكهه خاصه، هو انه يجمع بين الشمال والجنوب اولا، حضور وجوه من اوروبا ماشي غير من افريقيا، يعني المهرجان اصبح منفتح اكثر. ما شفتش الاعمال لان عاد وصلت اليوم. كنظن بدينا بهذا العمل الجديد ديال كمال اللي هو سوتو بوتشي. قالوا لي بان الاعمال كاينه تكون منافسه قويه هذه السنه هذه، لان هناك تواجد وحضور مخرجين عندهم واحد الكفاءه كبيره على المستوى الافريقي. نتمنى تكون منافسه جديه ونحاولوا نهزوا بهذه السينما الافريقيه وما نبقاوش نناقشوا الطابوهات، نبقاو في الطابوهات ونبقاو في السحر والشعوذه والى غير ذلك. نتناولوا مواضيع جديده كيف ما تناولها مثلا كمال وكما تناولوها بعض المخرجين الافارقه ايضا. اذا كنتمنى للسينما الافريقيه واحد العمر جديد، واحد التقدم ان شاء الله على المستوى الحكايه وعلى المستوى كل ما هو تيماتيك وكل ما هو تكنيك ان شاء الله. ان شاء الله. شنو تقدر تقول لنا على الدور اللي مثلتي في هذا الفيلم؟ فالدور اللي شفتو ديال سوتو بوتشي هو دور اولا مركب، وجميع الادوار هناك في العمليه مركبه. ما كنتكلموش ما كنسمعوش ولكن حاضرين بقوه. هاد الصم والبكم حاضرين بقوه، عليهم دار الفيلم. القوه ديالهم في الملاحظه، القوه ديالهم في المشاهده، القوه ديالهم ماشي في النطق، ولكن رغم ذلك هناك اشياء داخليه دي سونتيمون كي سون انترن اللي كيتكلموا وكيبان داكشي على لي فيزاج ديالهم. بالنسبه لي تجربه جديده، اول مره كنقوم بالدور هذا بجانب الاصدقاء ديالي كلهم بدون ان انسى اي اسم. ربما هذه التجربه هذه غادي تفتح لي الباب على المصراعيه لاعمال اخرى سينمائيه ان شاء الله اللي جايه في الطريق واللي تصورات هذه شحال ان شاء الله اللي غادي تكون ان شاء الله في المستقبل. ابطال الاعمال التلفزيونيه اللي تعودنا عليها الجمهور عبر الشاشه الصغرى. ان شاء الله كنشكروا. شكرا. La graine du cinéma pour moi a commencé dans ce pays. J'ai été fasciné par le cinéma parce qu'en 2002 j'ai eu la chance de faire la figuration dans La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Et donc pour moi c'est un vrai bonheur de revenir ici avec un film là où j'ai appris à marcher dans le cinéma. Tu peux me parler de l'évolution de le festival 2002-2014? Ouais. Oui, le festival a grandi de plus en plus parce que souvent on se retrouve avec des copains réalisateurs et ceux du monde du cinéma à des grands festivals. Donc le fait de se retrouver ici, ça démontre un peu l'ampleur du festival parce qu'on ne va que là où c'est bon. Et si on retrouve du monde là où c'est bon, c'est que c'est bon, c'est très bon ici. Et oui. On a une question. L'idée de votre film? Ouais, le film a été conçu sur le social. C'était mon premier film que je réalisais au Congo-Brazzaville parce que moi j'habite Paris. Et j'ai fait le tour de la société et je me suis inspiré des faits divers. J'ai pris ces différents faits divers que j'ai concoctés et créé ce film qui va faire rire, qui va vous rendre triste et qui va vous amuser en même temps. Donc c'est des faits sociaux qui sont dans ce film, qui sont relevés dans ce film. On connaît qu'il y a plusieurs problèmes de cinéma au Congo-Brazzaville. Oui, oui, c'est vrai. Je pense que vous avez pu entendre mon comédien qui est passé ce matin. On a des sérieux... Bon, je ne sais pas si c'est des sérieux problèmes, mais rien ne se fait dans le domaine du cinéma. Et je ne sais pas si on fouillait dans les archives quand est-ce un film a été fait pour la dernière fois et a eu un parcours cinématographique au-delà des frontières du Congo. Donc les films se font, mais ce sont des films de maison comme on appelle ça. Parce que si tu fais à manger que tu ne peux pas donner à tes invités, ça veut dire qu'il y a un petit souci avec ton repas. Voilà. Et aujourd'hui, on a fait à manger et on arrive à donner aux invités que vous êtes et tous ceux qui sont là. Donc ça veut dire que l'avenir est prometteur. Un mot pour la hospitalité marocaine.
Je viens passer souvent mes vacances au Maroc. Je viens passer mes fêtes de fin d'année au Maroc. Donc c'est comme pour moi une seconde nation, une seconde ville pour moi. Merci, merci. C'est moi Merci qui vous beaucoup. remercie.